Bubagra Production by Smozak Tipra Motha Tabok Khaknwi Ingna Thangai Tongo Ozoro Haste Belakino Kotor Koktuma Tangsalo Koktum Panda Khwlaye DSP ni Phasinti Saklai Rikha Lai Thangnai Ttaadc Chongmarewo Tipra Motha Register Krei Tongmani DSP ni Register by Chongmari wo Pataye Tabok Ttaadc Haphang Asukha Piaba tabuk Tipra Motha Khaknwi Ingna Thangai Tongo Tamuni Hinke DSP no Tipra Motha Mungsa Singya Karai Register Khwlaye Bidan Sabha Chongmarewo Bataikha Tabuk DSP Bodolni Phasinti Khamokjak Tipra Motha Mungsa Raida Karai Mungsa Executive Committee rok khajak karai Aboni bagai tabuk Tipra Sarok no DSP se Wngsinai hini saka DSP ni adong Paithago Ttaadc Haphang tongnai MDC rok no Tipra Motha tongnai iba DSP oda tongnai hini singka abona karibo DSP by Tipra Motha agreement khlaimarok mungsa narglia aboni bagai tabuk teisa katalkhe DSP ni yapri baroknai topha hamkrei shamugo দুজনেই দিব বেলা হামবাই ননি চ্যানেল ন নিচেব দরা তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনানি উদ্দেশ্যতেই প্রেস মিটিং এবং প্রেস মিটিং নি মাধ্যমতেই जों तिप्रा सारनो आह्वान नारगो जे लैंड तिप्रा लैंड ग्रेटर तिप्रा लैंड इश्यू तुयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे थानसा उंखा तिप्रा TIPRA The Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra ha Progressive Regional Alliance abo goto ADC নির্বাচন Tipra ni কোনো registered karibai recognize karibai TSP ni affiliation by নির্বাচন লরেখা এবং এডিসি পাওয়ার ফাইকা ও কাছারো আংকক থেসে সালামুচুঙ টিএসপি বাই রিটেন একটা এগ্রিমেন্ট দङ आ एग्रीमेंट टीएसपी नि कोनो दल बाय सालायाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालायाय न तिप्रा मथा आलादा तिप्रा मथा नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखलनो बाद्रुय ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सार्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन एमएलए उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो तिप्राबासी सुङो जे लैंड तिप्रा लैंड इश्यू तुयै जों जे तिप्रा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एक विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तो ये कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजाने अब साराब साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाओ रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बैखाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो तिप्रासन सारते दलनि सारते ब आलोचना खाइनि मानो किंतु परवर्ती समय जों नुखाताम कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन व्हाट इज मीन बाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नीन स्पेसिफिक डिमांड ताम महाराजान थानी जों क्लियर मालिया जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हबो वन लास्ट फाइट 2023 बुबाग्रा साका 23 पाई दङ एनिवे 13 जन एमएलए उनका बिदाय
nini IML in Bising chung tang Nukya Delhi thangi alochona khaika Amit Shah bai Asam Mukhyamantri bai thang salaika Himanta Biswa Sharma bai tamo salai phaika bubagram thani chung khanawa 2 masono mannai 3 masono mannai kun purukai chawo kus na kus Tipra sako ham dega Tipra state party tabuk sung tongo Tipra Motha party no je kus na kus di bagi to chung orowa agreement khailaiya je agreement mule nang a issue korikha aboni proman last je Bidang Sabha LUP ni boktobbo ja ang Modi ni big fan Tipra ang oro divide naiya dibiboktor naiya arono poriskar ungtaka je Tipra land sanya orwa Tipra Motha ni kormi ba netarok thangsayo tagbo santongle Chini proman on record assembly o bini boktitano norok tagbo recording chalokai Khwnanai je bo big fan LUP Tipra land sanya কাজে ত্রিপুরা সানা এইভাবে ত্রিপুরা মথার ঠকাই মানে বোকা সানাম মানে আমনি চুং তীব্র প্রতিবাদ জানাবো ফলে ত্রিপুরা মথা থেকে বায়ুই শতে শতে হাজার 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 বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমারগ বিভিন্ন দল থাঙি যোগদান দিবেখা जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे टीएसपी नबो सोंमा करे ত্রিপুরা মথা पार्टी जों टीएसपी रिभाइव खायफिनाय ता थांबाय दं जों लैंड इश्यूआव तागबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे ते केसे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनल नि माध्यम तै आबो ता मोनगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাইমাইয়া আর তে একটা ওর ডেমোক্রেসি করে যে ত্রিপুরা মথা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনানি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজেই এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ তঙ্গ 17 জন তঙ্গ এমডিসি রংনক চিনি প্রশ্ন যে টিএসপি নি অ্যাফিলিয়েশন নং যদি জনপ্রতিনিধি নং নির্বাচিত Mwkthang টিএসপি বাইদা তংনানি না রিজাইন দিনানি আবচিন প্রশ্ন টিএসপি নি রিজাইন দিনাকে নং রেডি তংনাকেবা টিএসপিও তংমানো সসম্মানে जों তন্নাই কিন্তু যারা করাপ্টেড বিভিন্ন অভিযোগ চিন্তানি ফাইও जों করাপ্টেড ন টিএসপিও দায়া যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খাইও অতি শীঘ্র ফাইদং চিনি সম্মেলন নাই সম্মেলন মাধ্যম তৈ जों টিএসপি নি ফুল প্লেজেড এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই এবারে ব্লক কমিটি খাইজাंनाय দাসি দামতানি কিছা খনারি সিনিয়র লিডার ব প্রশ্ন খাইনা সে প্রশ্ন খাইবিটা क्या बात टीएसपी तो आगे नहीं से रिवाइव खाने नहीं फिर उनका और जगह जो टीएसपी ने जागे नहीं तांग फांग रोक जो फाउंडर तोंगना रोक जो मन सुना सुरन दे बर्मा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट एमएलए तोंगना है चित्रों दे बर्मा ये बोरो बोरो दाबुक तोंगो ना बोरो की ओ दाबुक टीएसपी और करिके आंसान जरा त्रिपुरा मथा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा एमएलए उनथाका जों तो आपनो बाद्रिविं साबलाय आगे तो आंगो कांग्रेस खाइफैमाब्ले बबो कांग्रेस दंबाब्ले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मथा पार्टी से फैयो ताबुक टीएसपी तो आं कोनो दिन खाइयाको किन्तु तांगै आं ता टीएसपी पक्षे माबसा ए टीएसपी नो नों रिटेन एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयो ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मथा खाइनाय नों आईएनपीडी निबो खाइजाक अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल বা সিপিএম থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइ दाबो बं बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे त्रिपुरा मथा बाय जे टीएसपी एलायंस थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतो एग्रीमेंट लैंड त्रिपुरा गोबागर आरो एक्सटेंड खेरिगा सम एक्सटेंड ग्रेटर
এড খাই রেখা যদিও চিন অবজেকশন তো মানে যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্লেখ করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই কিচ্ছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক or suggest some agreement of unification. We, the undersigned signatories of the regional political parties, on being authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra, Tipraha, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance, Tipra, and Tipraland State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipraland State, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipraland statehood demand shall be the Ttaadc areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to Ttaadc areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies and each shall have a word Tipraha in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipraland statehood when such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Khwlainani Chittaranjan Deborma, President, Tipraland State Party, Budu Kumar Deborma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Deborma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, all agreement with the Kok the Narak Zakada Hazarate. কোনো মুখকরি All agreement are clear and categorically na 3 বছর একটা মিটিং করে ত্রিপুরা মথা এক্সিকিউটিভ কমিটি Finally, Aban Bagan North Asia Party revive Khwna single party.